iskra je ta glavna. Znači, mi možemo imati XY količinu ako nema iskre. Tako, možeš biti siguran da ćeš se grijeti tu zimu. R290, mini edukacija. Da. Pozdrav svima, evo nas u novom videu u Klivec serijalu. Danas je tema nova R290 dizalica topline. Nešto smo u jednom od prethodnih videa spominjali R290, ali danas ćemo se fokusirati konkretno na primjere, na sam izgled uređaja i na tehničke karakteristike R290 ili propana, što je sad in tema svugdje. Opet je s nama Ivan. Pozdrav Ivane. Mario, pozdrav. Evo Ivane, za početak, ono što me uvijek iznenadi je koliko su ove dizalice veće, pa čisto ono koliko je ovo kilovata, koliko je dizalica teška, velika. Točno ovaj model je 8 kW, znači 8 kW toplinske snage. Težina mu je negdje oko 180 kg, tako nešto. Znači dobar komad. Dobar komad željeza, da. Nije tako lagana. Ideja je za toga svega da bude dovoljno masivan, da bude tih, ajmo tako reći, nekako smo se zamislili to. Ima zbilja veliki ventilator u odnosu na druge jedinice, tako da bi se smanjila brzina okretaja i povećao protok zraka. Tako da je sav je napravljen sa idejom da bude što tiši, da se što bolje uklopi u rezidencijalno područje gdje je buka za sad najveći problem. Da, a ovo si rekao 8 kW, ali ima i većih i manjih. Tako je. Kreće serije od 4 kW do 16 kW, svi su u ovoj veličini. Da, to je zanimljivo. To je zanimljivo da su svi u istoj veličini, znači nema razlika u veličini. Generalno su, zašto je to u istoj veličini na manjim uređajima, da se spriječi ta buka. Tako. Na većim je opet interesantno jer uglavnom si imao do sad dvoventilatorske. Tako je, i iznad 16 kW će i biti i ove izvedbe u dvoventilatorskoj. Iznad 16 kW, da, do 16 je već 16. Do 16 kW je rezidencijalno 1 kW. Znači, sljedeće godine dolazi serija Big Edge Pro, koju zovemo tako, da će biti sa duplim ventilatorima i će do 40 kW. To je više za ove više stambene. Pa za više stambene jedinice, neke veće objekte i tako, ali će ići pod rezidencijalni program, tako da bit će to zanimljivo. Kužim. Što se tiče same rešetke, ona se skida, tu je ventilator. Tako, rešetka ima tu prednost kod servisa da se rešetka ne skida kod starih uređaja, nego se doslovce povlači u stranu. I time se oslobađa ovaj prostor gdje su kompresori i glavne komponente. Znači, što je bitno isto kod montaže, treba pripaziti da se ima dovoljno prostora sa lijeve strane, jer obično dizalice kad montiramo uvijek s desne strane su na sve komponente koje mijenjamo i uvijek pazimo da s desne strane imamo mjesta, ali kad gledamo s prednje strane, bitno da imamo s lijeve strane zbog ovog pomicanja, da imamo rešetku koja. I koliko sad on miče, sad on izvlači naprijed ili recimo ako hoćemo skroz skinuti? Ako hoćemo skroz skinuti, onaj tu na jednoj vodilici doslovce se može dignuti, ukloniti, možemo pokazati. Okay. Ventilator, lopatice? Znači ventilator posebno kreiran isto da bi se smanjila buka, znači velikog promjera sa EC motorom i same rešetke su kreirane tako da smanjuju buku. Tako da je on kompletno njegova izvedba je sa idejom da se ne čuje. Da ne znaš da radi. Da ne znaš da radi. Ja. Ono što vidim isto dole, grijač tavice. Tako, ne, to je biti grijač base frame heater. Aha, to je base frame heater i on služi ujedno i kod defrosta. Dobro. Da se lakše odradi defrost donjeg dijela zone isparivača. Tako da ga koristi kao da ga brže i kvalitetnije odradi defrost kad ulazi. Kužim. Znači vjerojatno preko algoritma onda on sam odluči. Sam odluči kad ga upali i progrijava isparivač u kompletu sa donje strane, tako da je brže i kvalitetnije. Kužim. Što se tiče kompresora i toga, sad ćemo i taj dio pokazati. Evo sad smo skinuli ovaj dio oko kompresora. Tako je. Znači kompresor je u posebnom kućištu, još iza panela, tako da koja je glavna prednost? Pa u biti ovo je, mi ga zovemo silent box, u biti kućište, da bi se smanjila emisija buke kompresora prema van. Znači on tu dolazi još jedan poklopac, ima sa ovom zvučno izolirajućom izolacijom, znači materijalom koji prigušuje buku nastalu od kompresora u radu. Koliko je tiši u odnosu na, ne znam, neki R32? Pa ako ga uspoređujemo sa našim strojevima, znači uspoređujemo sa monoblokom R290 ili R32 do 10 decibela tiši u maksimalnom radu. Znači čak i odnosno na onu prethodnu varijantu, opet R290, opet su ga... Znači on vrti negdje oko 52-3 decibela u maksimalnom. Znači neki 40 nešto u nekom normalnom radu. Znači to je
Praktički ga ne čuješ. Praktički ono ga ne čuješ. Zbilja se. Nešto ventilator možda. Da, ali ventilator je tako velik napravljen sa tim rešetkama koje isto je smanjena količina zraka koja struji, znači manja brzina na istrujavanju, samim time onda je manja buka. Sve je stvar da zrak i kompresor. To su stvari koje stvaraju buku. Da. Ono što je još zanimljivo, R290, svi se tog boje, monoblok je. Znači monoblok, vodena veza, znači 2 vodene cijevi, nemamo ništa brige, ali ako dođe do nekih problema, moraš raditi na R290. Dobro, mi kao prvo imamo neke sigurnosne elemente unutra koji bi nas trebali zaštititi od takvih problema. Znači imamo jedan kvalitetni izvedbu separatora zraka koji do 97% zraka, odnosno mjehurića zraka hvata i ne propušta da dođe, tako da u slučaju propuštanja između izmjenjivača topline zrak freon, ne dolazi do propuštanja, taj freon će se uhvatiti na separatoru zraka i izbaciti van. I voda će ići normalno. Voda će ići, to je neko sigurnosni element koji nam je tu da zaštitimo da propan kao takav ne uđe u kuću. Kužim. I ovo tu, elektronika. Naravno, elektronika je izdvojena u zasebnu kutiju, tako da ne ima što manje elektronskih dijelova u samom prostoru gdje može biti potencijalno se pojaviti freon u propuštanju, odnosno R290. Da. Što se tiče ovo je sad nova serija, si rekao, ovo je sad nova serija. Ali prethodno R290, koliko ste imali nekih problema, iskustava sa freonskim dijelom? Nismo imali, ja ne mogu reći da smo imali problema. Bilo je na jednoj jedinici neka greška sa nekim presostatom i to je to. Dobro, kako ste to? Nekih 100 komada što smo prodali. To je rešilo, jer generalno moj neki feedback je da ljudi još, ajmo reći, uče raditi R290. A uče, da, boje se. Ljudi se boje tog propana, misle da je tako jako strašan, ali u biti ni ne zna da je propan svugdje kod nas. Ne znam, u VD40 propelent je propan. Sve stvar količine. Sve stvar količine, ja mislim, jedna prednost propana je što je vrlo lako se miješa sa zrakom. Dobro. Znači nema nekih kemijskih barijera da se on poveže sa zrakom i on vrlo brzo se pretvara u bezopasnu smjesu. Jer u kratkom roku on se odmah naveže zrak, radi smjesu zraka, a znamo da je eksplozivan između 2,1 i 9,5% smjesi sa zrakom. Znači on vrlo brzo izađe iz te smjese, znači i ode van i pomiješa se, više nije 2,1 nego 1 ili 0,5 i tako i više nema opasnosti. Tako da mislim propan se koristi u prehrambenoj industriji kao propelent za šlagopjen, unutra je propan. Zašto? Zato što se vrlo brzo miješa sa zrakom. Sa zrakom, ja. Tako da ljudi se boje propana, ali propan kao takav, on kad je vani na zraku, on vrlo brzo postane neopasan zato što se pomiješa sa zrakom. Njega je jedna od većih opasnosti kod njega je to što je teži od zraka 1,5 put negdje i onda on u nekim uvjetima može složiti lokvicu propana negdje gdje je neko niže područje, tu može složiti lokvicu, ako nema nekog vjetra, propuha ili nešto, dođe iskra, onda može. Dođe iskra i on mislim. Znači generalno osigura dovoljan prostor vani, oko njega. Sigurnosne mjere, trebalo je biti sve ok. Što se tiče zamjene tog senzora što si pričao, da li se tlači dušikom ili zbog svojstava? To je sad još uvijek se o tome priča se o tome, ali mislim, nećete čuti da se to radi s dušikom, ali neko je možda bolje rješenje sa CO2 zato što dušik ima relativno malu molekularnu masu, a propan je težak plin i može se dogoditi da taj dušik klizne po količini propana koja je smještena negdje u nekom, ne znam, ovdje, nekoj zamci i da taj dušik klizne preko njega da on ostane dolje. Znači, možda je neko bolje rješenje da se ide sa CO2 koji ima približno istu molekularnu masu kao propan i da ga se s njim istjera van. Kužno, znači CO2 je preporuka, ali dalje serviseri, koliko vidim... Uglavnom koriste dušik. Ali uče se, dalje cvijer nema, a ti si rekao jedan, taj stvarno rijetko bude da... Mislim da to su relativno još novi proizvod na tržištu, ponavljajući za rezidencijalnu primjenu, tako da još uvijek se svi malo uhodavamo u to kako, šta i kako. Da. Ali mislim da propan kao takav, on je eksplozivan, zapaljiv, ali je on u zatvorenom kućištu, znači ovdje imate možda 1,5 kg propana, a kod kuće neki još uvijek kuhaju na plin u bocama propana koje su po 11-12 kila i toga se ne boje. A boje se ovoga koje je zatvoreno kućište i do kojega ne može. Da, a uvijek je to tak s novitarijama, ali bude se to... Ono što bi isto napomenuo, što nisam napomenuo, do koliko ide polaz vode? On ide do 80 stupnja u polazu može raditi.
Do minus 10? Do minus 10, 80, do minus 25 može ići sa 60, ako se ne varam. Mislim, realno 80 ne treba, ali možda za neku toplu vodu, ako možeš na 70 po 10, pa imaš veću količinu. Nije to, mislim, realno on to može zbog svojstva plina. Tako, to bi malo pričao, ali baš bih htio malo i pokazati, glavna stvar što svi pričaju oko propana je, recimo, ako mi sad uzmemo R32, koji je neki standardni plin i kažemo, ok, hoćemo na, ne znam, 60 stupnjeva, to nam je oko 40 bara. To je jako visok tlak. A ako ubacimo R290, za isti 60 stupnjeva 21 bar. Tako. Znači, puno je niži tlak i zato mi zapravo možemo ići na više temperature i na ta termodinamička svojstva. Tako je. I ono što sam ja, recimo, isto neki feedback što čujemo od ljudi je da mi pričamo o tim visokim temperaturama, ok, ali imamo velike izmjenjivače i na niskim temperaturama, tipa 30-35 u podnom, neki feedback je da puno bolje rade, radi nižih tlakova i radi frekvencija. Jasno, drže bolje kapacitet na nižim temperaturama, pri nižim temperaturama polazna voda. I to mu je jedna od glavnih karakteristika gdje se biti on sad, pa nađete na našim ovim područjima, kontinentalnom dijelu gdje se očekuje niske temperature ispod minus 10, tako da mi sa ovakvim strojem možemo biti sigurni da ćemo osigurati minimalno 45, premda ono ide do 60 na minus 25. Tako. Da. Možeš biti siguran da ćeš se grijeti tu zimu, nećeš pojma sa grijenjem. I ono što je isto interesantno sa same tim svojstva, znači ovdje si rekao oko kila i nešto. Maksimalno ide do kilograma i pol. Da, realno za R32 da ima 16 kW, to je 3,5 kg možda. Znači puno je manja količina, tu ne ide. Manja je količina, ona je zbog tih termodinamičkih svojstava, da. Znači ovo tu sve ima u sebi, što nismo spominjali vodeni dio, pumpa, početni izmjenjivač klasika, vidim da je velikih snaga, senzori, iza nismo se dotakli, zapravo rekao si separator zraka. Separator zraka koji ima izljev sa zadnje strane. Da može ispuhati taj zrak. Van. Zrak, sigurno se ventil, vjerojatno unutra. Tako je, jedino što treba reći, što nema, što su imali stare inačice propanskih uređaja Clivetovih, ovaj nema sada ekspanzijsku posudu u sebi. Znači zbog prostora i samim time što je nekako tendencija da se oni ugrađuju na naš hidrosplit module, a u svim hidrosplit modulima mi imamo ekspanzijske posude u sistemu. Tako da nije imalo smisla gurat ga unutar stroja, još jednu ekspanzijsku posudu. Znači ako radiš direktno ekspanzijska, proputnji ako ideš toplu vodu, jer jasno. Jasno, to nije u monobloku, to nije. Kontroler je standardni kontroler, sličan kao i na HF-u, on biti samo nova generacija, sa Clive aplikacijom. Znači već je integriran Wi-Fi. Tako, Wi-Fi je unutar naših, svi strojevima ima integrirani Wi-Fi, tako da nema potrebe za dodatnim proširenjima. Još neka stvar, mislim, koja je specifična za Edge Pro, a nismo imali kod HF-a, kod bivše serije propanskih uređaja, da mi kad radimo kaskadno spajanje njih, možemo ih kaskadno spajati i oni imaju, znači automatika već u sebi ima logiku za kaskadno spajanje, ne treba nikakvih dodatnih proširenja. Znači kaskadno se može spojiti nekoliko uređaja? Kaskadno, i šta je prednost sada u odnosu na onaj stari HF je taj što svaki od njih može upravljati sa svojim potrošnom toplom vodom. Znači svaki od njih može raditi sanitarnu potrošnu vodu, dok je na staroj seriji mogao samo master to odrađivati. Znači sad imate veći kapacitet sanitarne potrošne vode, što može biti zanimljivo za nekakve hotelčiće, nekakve apartmane i takve stvari. I jel treba šta dodatne elektronike za kaskadno? Ne. Kod nas je u Clivetu vam je sve već integrirano i praktički nemamo proširenja automatike. Znači sve što imamo je već ugrađeno unutra. Znači svaki stroj može voditi do 5 pumpi. Do 5 pumpi. A vi što je zanimljivo, to nisam. Znači imate jednu pumpu unutra, znači može raditi sa dvozonskim kitom, jednom miješajućom pumpom, jednom direktnom, može upravljati sa solarnom pumpom, može sa pumpom recirkulacijske vode. Znači praktički složeni neki objekt možeš... Bez problema rješavaš sve sa jednom automatikom, znači nema potrebe za proširenjem automatika, za dodatne pumpe. Kužim. I onda ako imaš kaskadu, vjerojatno samo podesiš. Kaskada, znači doslovce se master isprogramira i samo se slevovima kaže vi ste slevovi, on je master i master preuzima upravljanje sa slevovima. Tako da nema proširenja automatike, sve je već... Sviđa mi se što proizvođači isto idu u smjeru pojednostavljenja za instalatere i za projektante. Dosta je to uvijek
šta spojiti, šta povezati, koju žicu, koji kabel, to je uvijek. Mislim, imamo jedan ekspanzijski modul, koji biti nije ekspanzijski modul automatike, nego je samo ova ploča automatike izmještena u prostor. Dobro. Znači, ako imate 5 pumpi koje želite upravljati, da ne morate 5 kablova vući do vanjske jedinice, nego samo komunikacija između tog modula i vanjske jedinice ide, a sve pumpe se spajaju na unutarnji taj ekspanzijski modul, ajmo ga tako reći. Opet znači u smjeru da vani kompresor, da se izdvoji. Da se izdvojimo od toga svega. To je zanimljivo, da. I još nismo dotaknuli spajanje struje. Vjerojatno samo ono poseban je isto da se izbjegne. Tako, sve sa zadnje strane. Sve sa zadnje strane. Da se, znači ovaj dio prednjeg, što mi sad skidali, generalno ne skida. Ne skidamo, mislim, to je samo za servis, ako dolazi do nekog servisnog pregleda ili do nekog kvara, tek tada se to skida. Evo. Tako da je sad pristup sa bočni sa zadnje strane. Sa bočni sa zadnje, ok. I za kraj, evo već si nešto dotaknuo, ali čisto ono, dosta ljudi se i dalje, kažem, uvijek je ta priča oko R290, iskustvo tehničko je da uređaji rade vrhunsko, ali uvijek je taj strah oko... Ti imaš iskustva s plinom? Ja imam iskustva, ja sam godinama radio sa plinom, tako da ja nemam taj strah, nisam razvio taj strah od plina, ali treba biti oprezan. Naravno, svemu treba biti oprezan, znači serviseri moraju neku određenu opremu imati kad rade servise, da bi prvenstveno sebe zaštitili. Ne znam, ako radiš servis na ovakvom uređaju, normalno da dođeš na servis sa ATEX ventilatorom i gdje ćeš ga staviti pored njega i prvo ispuhat stroj, da sav taj plin, ne daj Bože, ako je istekao, da ga istjeraš van. Neko njuškalo mora biti, znači isto u ATEX izvedbi da vi kad dođete tu, da možete detektirati da li ima tog propuštanja plina. I što je bilo dobro, neka preporuka da uvijek sa sobom imaju barem odvijač u neiskličnoj izvedbi. Jel, ako već ti moraš to raskapati u onom trenutku kad nisi siguran da li ima plina ili ne, da taj alat ne proizvode iskor kod skidanja ovih vijaka. Nije to generalno neka investicija ako se baviš? Nije, ako se baviš takim nečim, nije, ponavljaš s tim što R32 izlazi iz pričak sljedeće godine, odnosno 2027. Jer ostaće nam prirodni plinovi, sad hoće to biti R290 ili neki drugi, ne znam, ali trenutno je R290 jedini koji je zauzeo poziciju za sada. I još bi ja dodao, znači ono što je sad rekao, znači iskra je ta glavna, znači mi možemo imati XY količinu, ako nema iskre, neće se ništa. Ma mi se velim, on je eksplozivan i zapaljiv u smjesi sa zrakom od 2,1 do 9,5%. Sad, ima nekih izračuna kako se to dobije, ali vi ako ga imate postavljenog vani na otvorenom, tu je vrlo teško da se može stvoriti eksplozivna smjesa. Pa nešto tako nekom propu. I zato jesu svi uređaji za vanjsku gradnju, znači propan u njenom slučaju nalazi unutar objekta. Hvala ti, Ivan. Mislim da smo pokazali sve, robustan uređaj, evo, R290, mini edukacija. Da, evo, možemo. Da, o tome, eto. Hvala svima, stvarno, robustan uređaj, stavit ćemo linkove ispod i hvala što ste bili s nama i u ovom videu. Hvala, lijep pozdrav. Vidimo se.